Nateng tayo kakaruba. Madamati nateng. Dahito man tayo naalak mo't nga bilunak o. Nagado. Ito pa uguti pariya. Dapat ilaeng. Oras ti panagna nateng. Kita nyo dahito utong ko nga nga mga agkukwag bungbungan ni o naggagat. Tapos sino dahi dumaw-dawat iditi kwan apo. Ti bukal ti singkamas. I-PM dak dito ikwa. Dito inbox ko tani nagado ni o. As in talaga nga pinagangok. Adda kami nag-comment idi nga dumaw-dawat ti bunga na nga nagango. Nagado. I-PM dak lang kakabsat dagiti met nga agmulat ti singkamas. Ayan nagado. Nagado bunga na niyo. Ayan, yun naglenda niyo. Tapos hagnat natin. Hagnateng tayo kakaruba. Agala tayo tilikwa gulay, libre. Dagtuyen dagi tayo bunga ti palangan ni nakadado ni ag-harvest tayo. Ala, ag-harvest tayo nakadado ni. Ag-harvest tayo man lang ngayon. Talaga as in nagado. Ure ka na da di mulak di talang Glenn. Nagado ka no bunga na ko na ni Aris. Ala ni, agsitsida kay palang. Diyo ala, nagado ka kabsat ni Pag may tinanim may aanihin talaga. Glenn iga ma'am. May kantag harvesta. Allah. Ala, nagado. Nagado ni, Nagado. Nagimas ato nga maadobo nga ajay kantisili. Allah, nagsarap. Naridido pa yun matangkanan pa yun. Kasti lang kadadakkel ate Glenn, pero nagsamit. Thank you for watching, guys.